Jessie. More birthday. More birthday. Oh. Next. Chacha. Sacha. Ate Nicole, dito ka lang. Tabi mo, dito. Happy birthday to Sean and Goldfield. Wow! Okay, palakpakan natin si Sacha. Yan. Third. Elaine. Turuan mo nga siya. Hanggang yung isa talaga? Si Jan. Hindi ko sumama. Kala ko iiyak ka pa. Next. Syra. Ewan ko nga eh. Bawal Sino? na si Syra. Tatay daw eh. Sino? Si Uncle Jose daw. Susunod, inaayos yung menu. Inaayos daw yung metro. And. Tubig. Sige. Yan. For birthday. RJ. Josie. Ay, nako. Happy birthday to Sean. More ka. Ang galing. Janine. Wala. Janine. Sagot na eh. Sumagot na ako, kuya. Pasensya na. Humingi na lang siya ng sorry kay Junior. Pasensya pala. Ano ba yan? Sinabi ko na. Mamaya, mahabang kwento. And. Philip. Ano kaya yun? Si Janine. Uy, dun ka. Tapos ka na dyan. Dun ka, oh. Di ba dapat sa kanila yung mga yan? Binibigay. Okay, yan. Sila po ang 7 cakes. Hindi siyempre inaabot. Ito. Tabi tayo. Oh, kay Jay, oh. Yan, sabi na si Christian, ha? Sabi kay ni Very Tita good. Josie. Very good. Smile, all of you, smile. Smile. Jeremy, ka na, Jeremy. Si Angelo, boy. Di ba may Okay. participation si Angelo? Get shot. The flower. One more shot, come on, smile. Smile, Waki, Waki shot, Waki. Waki, yan. Okay, cover. Ano yun? Ayaw mo na ulitin nun. Nakaya eh. Sige. Okay, thank you, thank you. Okay.